जतनो बेले बेले हामबाय तिनी आं बक्तृतारना कक तंगमाय आइছে आनो ताबुक बक्तृतार दिन रर गाइছে मो बुइनी काइलाई पान्दाओ माइचाना थांगमानी निजेसा काइजाक मा तंखाम तिं खातिनि आइছে काइजाक थांसे नाइता आइছে काइजाक दिगबा मा काइजाक सिनाइब्लाय पहिलानो तिनिनि पान्दावां Sini bubak rano khulumung te coba ni ciba ya paru, khaka ham ya paru sini TTAD sini borom ganang chairman, CM, sini tei khoroksa minister, takuk bishoketu, joto EMs, MDCs, MLAs, sini joto senior leader rok. Ex-MLAs, ex-minister, te takuk te bukuk songnang khaka hamya pari, kisisan barang kok sayat. Thasingo bubagrano chiri kok ma khana oi, nor khana bla thasingbo bahike chiri kok ka, ang belai bekhanang jaka bahike chiri kok na boy. Ti pra mothani jabab chiri kok kait. Bubagra sahasake chiri gi manungkai. Zumbuti pramotha ni slogan no chiri khok lainan dorkar ang ti pramotha ngano long live in Nepal laiche ti pramotha bubagra gi sasama hai mai di boro saja gi khorang kisa oda tini haiche ti prasaka maisana nango haiche Fungono agran mosdeng me mai saprak rawang hite. Ano wansaro pai saron oitao mai chaman ukai. Eto sokal belai apni bhat khan. Ngatam le sana ba. Tuisau ito kerakeng tong bang lagle mai no masana ita hite. Oro joto mai sana imang hite. Takuk tei buguk song. Tinini sal chin bagi belai kaisa laibu mani saleng nai ang kuno din Udaipuro aiklai boktrita maria khwat oro asugai ang kabang ma kok wan sukaije juddor elayai Tripureshwari ama porjonto tulai pheimani tabukharo chini kuno odhikar se rikam mutayo sait Ti prasa khorok pusek habi man nai thangai. Ano Horendra Riang tini aichugo sawo. Sar nonoba Tripureshwari mondiro se duti kufur kanai. Pagri kufur thubai khuluman nuk blani sawo. Ish kang. Ang to jibono ang duti kanya ko. Baik lai Horen bano Horo tini duti ganja kai nukha hait. Duti abon bagin ganjak nukhna. Jeti prasani coba takbo thagia ko hait. Sobani zorau chengagi chini tamorai khasak rai kosom chini senarok. Hoitoba tabung hai utiesa rok dress sumani a dress bai buzia fru juddongiana dang mai borlaino seprak laikhna hait. অনেক বড়ক সুঙ্গো অনিমেজ মন্ত্রীমান পরে তাং সিরিং অনিমেজ দে সিরিং অনিমেজ সবসময় চিরিগেই দং কিন্তু তি প্রামথাতে বুবাগ্রা সংযতন শিও চিনি দাবি মান্নান বাগে হকি বক নাইমানিং হাঙ্কাই বরফ কঠোর বগি সেপ্রাক নাই जों হাইছে কঠোর বাই হাইছে जों याकारग्लाक Tam sekai seno sengka bahite. Dili wonong suktingka ti prasaya kodengka bupuru manai. Ada ti pramotha party asai mase bisibrisiko. Only 4 years. Cerai besarok 4 bosorok kok semaya mama nega nana hinse sawait. At CPM rok seno sungo
কবে হবে আপনাদের টিপ্রাসায়কর দাবি পূরণ পগৈতা থাকলে তাকুকতে বুকুকসং চুক্তিংমা বাই চুক্তি পাইয়া হয়েছে চুক্তিংমা পরেবো চবা দङ आ चबानो साक्सेस खायना हंखाय जों थानसा मा फुनुगनाय आबो सिसिनि स्ट्रेंथ नाय आईपीएफटी बाय चबां यादे चुक्तिं यादे जिनि बरम गोनां प्राक्तन मिनिस्टार मेबार कुमार जमाती और आसुकजाक आज ओरा बिन सेंगारि तिगिजा काइसो सम हायचे तिनि नुगमा सेंगारि किचा बाइंद्रुक थांगा हायचे खाल जागलिया नायचे ठीक मत বড় বাইবু চুক্তি খাইকা কেন্দ্রীয় সরকার আ চুক্তি টাঙি মানলিয়া কারণ আইপিএফ তিরক থানসা টঙ্গি মানলিয়া কাক থামাই গাইছে আর চিনি মতি প্রাসায় কটন মাননা হাঙ্কাই নং আঙর যত ফাইনাই जों থানসা মা টঙ্গাইতে চবা মা ফুনুকনাই কক सोंलायो काइलायनान बागै तेन निनो दा काइलेमा पान्दां बाहायছে रायबाय रक फाइग्राब लाइचे बरैनो फुनुगो आगि नुकले बरै फुनुग मारक हायचे रिगुतु खलबै फायो किसी सा बुकुं सिमिन नुगो हायचे आसबन हामजाकलाय मसाइ थां लाइचे तार परसे दिन तारिख थिगङै काइलै पान्दां जों दिल्ली बाय जे चुक्ति खायमानि आमबो कक सोंलाय मा हायनो दिन तारीख थिगं खाता काइलै पान्दानि दिन बो फाइनाय आ दिन नो नासिं तंनाय टिप्रासान नों आंसे ठीक मा तंनाय है आर साइजे मालाय लिया सबसे संगामु जे बिरोधी दल नेता आबो बांगियाकार काइ फैमन चेयार सबले हायছে आबान चेयार के सामसा हायছে आं যখন বিরোধী দল নেতা তংফ্রুংকে তাবুং বিরোধী দল নেতা সব কি বলতেন আসল বিরোধী দল নেতা আমি এক বছর ইয়াকারি রিখা টিপ্রাসা থিমা কক বসায়া ওয়ানসা কক সামা থিমা বসায়া মেলার মাতো থাঙ্গি ফেন চিমি চাই কামসলি বুতাম খুলগৈ মানে আসুগৈ দং হইতে টাঙ্গি সাইদেমান টাঙ্গি আসুক দংবো জিতেন্দ্র চৌধুরী আগিখে মন্ত্রী কগনান কিরিমান বাগি সিরিং তাওকে বিরোধী দল নেতা কগনান বাগি সিরিং বদা দফান হামজাক নাই কক বরক তুই जों সরকার বাই রিলাই তং কয়েকদিন আগে জিতেন্দ্র চৌধুরী হাউসে তংরা গিয়াইছা হাউসনি ফাটার থাং ফাইকা বদা जोंनो সেজানাই বগা তিন তুই নিয়া তং খুবো হ্যাঁ কি বলেছে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেছে বামেদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাহাড়ে টিপ্রা মথাবাই 2026 সিপিএম পার্টি মালাই নাই তাওয়াইসা একটা সিট जों বংনো জিদিনারিক লাগাইতে আদিনো বুঝিওয়ানো জিতেন বাবু কি বলবেন তখন তাবুকে প্রেস কনফারেন্স খাইখাই চাও শক্তি বৃদ্ধি পাইছে ইয়াংলে খুয়াই মিটিং খাইখাই বলং কুতু গথাङै মাইক খরাং লেম খে বরবে বরনো মিটিং খাই ভিডিও তিসাই ইউটিউবরে হাইছে আবস বং শক্তি সাহস তংখাই সিপিএম পার্টিনি গণমুক্তিন বরগ্রং চ্যালেঞ্জ সারা রাজ্য দাচিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্ট সেকবংনি জনসভা পরিমাণ বাইতে খাইতং বরক মানিয়া পেরিয়া হাইতে জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রায়নো চিনি মহারাজানো কুতুকমান খানাও महाराजा चाचा ग्यांगे आनो साओ ये जितेन बाबू क्यों हमेशा हमें ऐसा बोलते रहते आंग महाराज नो साका महाराज कोक कैसा वानजिन कोक बाई तो कोई जाइबो तक मेना पथे लाग पाइबो 2028 जितेंद्र चौधरी गु हारा हारि नाय आं साका रग नाइते बरो योग नाइ बहाइते तों खुबले जरा हाइते चिंता खाइदि तिनी টিপ্রাসারক যদি তে 2-3টা এমএলএ জিদিদি মান খাই চিনি টিপ্রাসা একট রাজধানী ট্রেন দতই দই চুক্তির উপায় নং খামুং जों এমএলএ জিদিদি মালিয়া তে কিসিতসানি বাগै जों কাসুই মালিয়া নক যতম বুঝিও হাই এবং আমতেই আহাই जों যদি হিনজাদবা মন্ত্র করং রকফানো যত দিনো ক্ষীর সারি মাই হামলে মন্ত্র বাই হাইতে अब एकदम खेमबाई जुगबाई
Oro tok buthi resari sida hangnai dungnai hidi kawat sama kisrat resar matang buat. A kem bai juk bai din chin bagi ma phainai abun bagin bubak rasa sao YTF ni Agartala বক্তৃতা খাইপ্রু বুবাক রাসাকা ফ্যাক্টর মাংনাই অনেক বড়ক সাজা গিয়া ফ্যাক্টর নান বাগি দা তিপ্রামথা রাজনীতি খাই ফ্যাক্টর ngইনো जों সিংহ শাখা কাউই উদয়পুরতেই মা খাবরুম নাই আর সিংহ শাখাতেই কানা নাই সিংহনো মারাব নাই আবনো রাজনীতি থামসানো একমাত্র চিনি দাবুক শক্তি আবনো जों মা তনি নাই আংননো অরচিনি বরিচারাই রক্তঙ্গ मोकोक चिकन साइज महाराज को भी मैं याद दिलाना चाहूँगा भारतवर्ष स्वाधीन नानी 200 बছর ना 200 বছর इंग्रेज रो कयजन दङ सामे 1.5 लाख और भारतीय रो के 30 कोटी बरक से 1.5 लाख इंग्रेज तो रखलाइनानी 200 বছর ना गाइছে तामनि बागै सामा थानसा तंगिया ओ इंग्रेज रो बाय आरो थाङै चाकरनानी इंग्रेजी नगो खिनक सुइनानी दारुआननानी आबन बागै जातिनो फालो हाय बिनि बागै चिनि तिनि सबचाइते दरकार जों थानसा तंगन 200 বছর बरक नांगौ जों जदि 20 বছর थानसा तंखाय त्रिपुरा हाव त्रिपुरासानि जाति तावैसो जों नायनो नायदे किन्तु जों थानसा मा दं थानसा कगनि अर्थनो गान सोंनाय सार ननबा मोखांसो नुग्लिया अनेक जनसभाव आं नो इच्छाके आं मोखांनो किच्छा हुई तो नुवाय मोखां खामबानो ने तामलें जाखाबा दैलि दा मन्त्री हिंगे गद गद थां बक्तृतारि मा तंनाय बाहाय मन्त्री हिंगे सामुं मा तांनाय अनेक बरक सिंह फरेस्ट मिनिस्टार नि नों ताम सामुं तांनाय 2025-26 नुगनाय अनिमेश देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टार नि त्रिपुरासारक ताम मानखा नुगनाय जे वा जोंसाओ जे मुयानो जोंसाओ ताबुक एग्रीमेंट खालायना नाय दङ त्रिपुरासारनो समस्त बलंग डिमार्केशन खायता वा कायरिवै चाइनानि वा तुई दङ आ वा फालै त्रिपुरासारक लक्ष लक्ष रां रोजगार खायप्रो अनिमेश साबो ब फरेस्ट मिनिस्टार बक्सिनि नाय वानाना करे जितेन्द्र चौधरी बलंग मंत्री नि थाका खिताई नक कैसे ठीक मतो तांग मालांगलिया अनिमेश देबबर्मा फाइमान परे तिने हाईवे गनांगै हाईवे टॉयलेट्स नामै दं समस्त त्रिपुरासा बुलुंग जायगा प्रोजेक्ट आं साका 1 लाख टाका दिया होबे ना प्रत्येक जेएफएमसी नो मिनिमाम 10 लाख टाका क्लाय जों मारनाय त्रिपुरासा हामग्रायनि बागे जों ख्लाय दङ 1 बछर जों मन्त्री सभा हाबमाबाय दिनि रोमान स्क्रिप्ट नि कक साजाका एडीसी नि बजेट बारिखा महाराज बो फाइसानाय 160 करोड़ एडीसी नि बजेट बारिखा 70 बछरनि त्रिपुरा राज्यनि इतिहास मन प्रथम सरकारो दंगै एमएलए रक दाबि खाय जों 160 कोटी टाका ताबुकते गोबां दुइ मानखा आगामी दिन एमन दिन फाइ दं जों थानसाकै जुदि दल ख्लाय दंहाकै त्रिपुरासानि बागै 5-6 हजार कोटी टाका एडिसो बाजेट सकबायनाय आबन बागै तो माना सिंनाय खामा लगनाय बुइनो मा सोरनाय चिनि त्रिपुरासारं बिसिं बनरक नायदि चाकमारक दारलं खरक बुसुक दं त्रिपुरासान बिसिंगो 12,000 दारलं रक समस्त टीसीएस टीपीएस परीक्षा बरक रिवै बुरा रावै परीक्षारु आर माबो मानु आर चिनि देबबर्मा रियां जमातियार खतामो खाकलाय बरक वाइसार खायनो उनखा ने पायो आइते ngmaya ar nini darlong rok chakmarok are chakmarok le busuk tongba tripurao kintu bong IAS officer porjonto ngika bini bagi khalok nano जों ma serungnai biang thanai a CPM ar de thangnai je CPM phai जों chini ha kama jakka aronaro जों thanglai gunai je CPM rok 25 বছর जोंनो 25টা सामुं रिक्लांलिया आ CPM थान्दा मा थांलायनाय चिनि बो थांनान कुन जागा करै जों थानसा मा तंनाय चबा मा खायनाय त्रिपुरासा एकर्ड बंनाय जितेन्द्र चौधरी जे दिनो चिनि एकर्ड दङ
সাবজে থাজিং ডেভিড মুরাসিং সামানি যাব ঠেলা গাড়ি বাই আরে ঠেলা বাইব গুড়িগ্লাক ত্রিপুরা রাজ্য একারি খারনা নাঙ্গান হাইতে ত্রিপুরা সারং সঙ্গান বনাইতে बेनि बागै ताकुक्ते बुकुक्सं थानसामा तंनाय आं कक गोबां सालिया महाराजा थाजिंगो प्रिपेयार खाइ दं कक सानान बागै तिनि सप्रागान बो किन्तु आं महाराज दं मा सानाय नों मा सिरि कक नै तिनि कम खै सिरिक का बाबो तिप्रा मथानि जे सिरिक मानि आ सिरिक मान तिनि किन्तु बिनथानि आं खोनानान मुसुंगो आइছে दारुन भाबे फुनुक आइছে दफा थानसामा तंनाय थानसाका मा हिमनाय जाया चुगिया मा सालाय अनेक समय खा कइलायो किन्तु बियां थानाय जों जतन गाहाम क्लाय यूनाइटेडलि सभा क्लायबाय जादि जतन मा क्लायनाय आसो कक कसारिनो आंगान कगरन मथाक्का तिप्रा दफा युग्लकथुं बबाग्रा युग्लकथुं